السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہم دو بہنیں تھیں اور امی مر چکی تھیں جبکہ ابو پچھلے ایک سال سے بیماری کے باعث بستر پہ پڑے ہوئے تھے. ایسے میں کوئی نہیں تھا جو ہمیں باہر کے کام کر کے دیتا. ہم دونوں بہنیں سلائی کڑھائی کر کے اپنے گھر کا خرچ چلا رہی تھیں، مگر مرد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے باہر کے کام رک گئے. یہاں تک کہ کوئی سودا سلف لینے تک نہیں جاتا تھا. محلے کے بچوں کو کہتے تو وہ سودا لانے کے پیسے مانگتے تھے. ایسے میں ایک رات جب ہمارے پاس پکانے کو کوئی چیز نہ تھی تو میری بہن نے ابا کی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی. ہم گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے بجلی کئی گھنٹے غائب رہتی اور دکانوں میں بھی ایمرجنسی لائٹ کی مدھم روشنی ہوتی. اس لیے میری بہن 10 منٹ بعد ہی سارا سودا لے آئی. ہم نے اس رات مزیدار پلاؤ بنایا. میں نے بہن سے پوچھا کہ کسی دکاندار نے تمہیں نہیں پہچانا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں نے دکاندار کے سامنے ایک مردانہ آواز نکالی اور چہرہ چادر میں چھپائے رکھا. پھر تو روز ہی میری بہن اندھیرا ہوتے ہی باہر چلی جاتی اور گھر کا ضروری سامان لے آتی. مگر ایک رات وہ گھر سے نکلی تو اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی. میں اس کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی، لیکن اسے آنے میں بہت دیر ہونے لگی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ میری بہن تو ایک لڑکا. میرا نام شمائلہ ہے اور میری چھوٹی بہن کا نام نائلہ ہے. ہم دو بہنیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا. 1 سال پہلے ہماری امی چل بسیں اور اس کے بعد ابو بھی بیمار پڑ گئے. ابو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے. جب وہ بیمار پڑے تو فیکٹری کے مالک نے اسے ناکارہ مشین کی طرح باہر پھینک دیا اور یوں ابا کو بیماری کی وجہ سے کام سے ہاتھ دھونا پڑا. ابو بہت محنت کش اور خوددار آدمی تھے، اس لیے وہ بیمار تو پڑے تو گھر میں فاقے ہونے لگے اور لوگ ہمارے گھر میں صدقے خیرات کی چیزیں بھیجنے لگے. یہ دیکھ کر ابا تڑپ اٹھے اور ہم سے کہنے لگے کہ میں نے اب تک تم دونوں کو اپنی محنت کی کمائی سے پالا پوسا ہے، اس لیے میرے جیتے جی یتیموں کی طرح صدقے پر مت پلو، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں. ہاں، میں مر جاؤں تو ان پیسوں کا استعمال کرنا. یہ سننے کے بعد ہم نے دوبارہ صدقے کے پیسے نہیں لیے. ہم دونوں بہنیں اندر کمرے سے امی کی مشین اٹھا لائے. امی اس مشین پر ہمارے کپڑے سلائی کرتی تھیں، کیونکہ غریبی کے باوجود ابا نے اسے دوسروں کے کپڑے سلائی نہیں کرنے دیے. جب ہم سلائی مشین باہر نکال رہے تھے تب نائلہ کہنے لگی، یہ دیکھ کر ابا ناراض ہو جائیں گے. مگر ہم اس وقت حیران رہ گئے جب ابا نے ہمیں دوسروں کے کپڑے سلائی کرتا دیکھ کر کچھ نہیں کہا اور ہم دونوں سے کہنے لگے، شاباش میری بیٹیوں، محنت میں کوئی شرم نہیں، اس لیے خوب محنت کرو اور میرے ٹھیک ہونے تک گھر چلا لو. انشاءاللہ جلد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تب تم یہ سب چھوڑ دینا. ابا کی اس بات نے ہماری ایسی ہمت بندھائی کہ ہم کام پر جت گئے اور ہمارا کام دیکھ کر محلے کی ساری عورتیں ہم سے ہی اپنے سوٹ سلائی کرانے لگیں. یوں ہمارے گھر کا گزارا اچھا چلنے لگا. اب گھر کے ساتھ ساتھ ہم ابا کی دوائی بھی خود ہی خرید لیتے تھے. مگر ایک مسئلہ اب بھی ہمارے سامنے کھڑا تھا اور وہ تھا کہ ابا اپنی بیماری کے باعث بستر پر ہی پڑے ہوئے تھے. ایسے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیں باہر کے کام کر دیتا. ہم دونوں بہنیں سلائی کڑھائی کر کے اپنا گھر چلا رہی تھیں، مگر مرد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے باہر کے کام رک گئے. ضرورت کی ایسی کئی چیزیں تھیں جس کے لیے ہمیں نزدیکی دکانوں پر جانا پڑتا تھا، مگر گھر میں ایسا کون تھا جو ہمارے لیے یہ سب لے کر آتا. اس لیے اکثر ہم پڑوس کے بچوں کی منت کرتے تھے اور وہ بھی کئی منتوں کے بعد کام کے لیے راضی ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار تو صاف انکار کر دیتے تھے. ایسے میں ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی، یہاں تک کہ کوئی سودا سلف لینے تک نہیں جاتا تھا. محلے کے بچوں کو کہتے تو زیادہ تر بچے سودا لانے کے پیسے مانگتے اور 10-20 روپے تو ان بچوں کو دینے ہی پڑ جاتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا، کیونکہ ابا بیمار تھے، اس کو وقت پر دوائی دینی پڑتی تھی. مگر ایسے میں خالی پیٹ کیسے دوائی دے دیں؟ لیکن جب تک کوئی لڑکا دکان پر جانے کے لیے ہمارے ہاتھ لگتا تب تک تو کھانے کا وقت ہی گزر جاتا تھا. یہ دیکھ کر ہم دونوں بہنیں سوچ میں پڑ گئیں کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالیں، کیونکہ فی الحال تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا.
पास की एक पड़ोसन से ये बात की और कहा, खाला अपने किसी बच्चे को भेज दिया करें जो हमारा सौदा सल्फ ले आए। ये सुनकर वह कहने लगी, बेटी मेरे बच्चे को खुद मेरा कहना नहीं मानते थे, भला मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कैसे करूं? ये सुनकर हम बहुत ही मायूस हो गई और मैं सोचने लगी कि काश हमारा कोई भाई होता, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि वह हमारे ही ये काम तो कर देता ना। ऐसे में एक रात ऐसी भी गुजरी कि जब सौदा लेने कोई नहीं गया और हमने खाने पीने की चीज़ें ना होने से कुछ ना पकाया। उस दिन हमने अब्बा को खीर पका दी और हम दोनों बहनें भूखी सो गए, क्योंकि घर में आटा, दाल, मिर्च, मसाला कुछ भी नहीं था। फिर सुबह हमने चाय की एक एक प्याली पी और काम पर लग गए। ऐसे में नायला कहने लगी, इसीलिए मुझे बाहर के मुल्क बहुत पसंद है। वहाँ लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी है, जबकि यहाँ कोई लड़की अपनी ही गली में अकेली जा रही हो तो राम चलते मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि ये उस वक्त अकेली कहाँ जा रही है। ये सुनकर मैंने उसे कहा, बड़े शहरों में भी ये सहूलत मौजूद होती है। काश हम गांव के बजाय किसी शहर में पैदा होते, और तब मैं तो अकेले जाकर अब्बा की दवाई भी ले आती। ये सुनकर नायला हंसने लगी और कहा, तुम किसी शहर क्या मुल्क में भी पैदा होती तब भी अब इतनी बुज़दिल ही होती। उसे सामने पड़ी कमीज़ का गला काटते हुए मुझे चिढ़ाया और मैं हंस दी। ये बात भी उसकी सच थी, क्योंकि मैं बहुत डरपोक थी। हाँ, अलबत्ता ये बात नायला कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे मुकाबले में बहुत बहादुर थी और मैं तो बावजूद कोशिश के भी इतनी बहादुरी ना कर पाती। फिर शाम तक कोई बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा और नायला कहने लगी, आज मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं भूखी नहीं सोना चाहती, इसलिए मैं खुद ही सौदा सल्फ दुकान से ले आती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वो ऐसी ही थी, कोई बात कह देती तो पीछे ना हटती, और मुझे पता था कि अब भी वो बाहर जाने का पक्का इरादा बना चुकी थी। इसलिए मैंने उसे मना करने लगी और कहा कि अगर अब्बा को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ होंगे। ये सुनकर वो कहने लगी, अब्बा तो हर वक्त घर पर होते हैं, उसे भला कौन बताएगा? ये सुनकर मैंने उसे रोकने की एक और कोशिश की और कहा कि तुम्हें कोई दुकान पर देख लेगा तो क्या कहेगा कि बेचारियाँ भूख से मरने लगीं, तो खुद ही बाहर निकल आईं। ये कहकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और नायला से कहा, मुझे भूखा मरना पसंद है, क्योंकि कम अज़ कम मैं इज्जत से तो मरूंगी। ये सुनकर उसने मुझे घूरा और कहने लगी, डरपोक कहीं की। और ये कहकर मेरी बहन ने अब्बा की चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। हम गांव में रहते थे, इसलिए बिजली कई कई घंटे गायब रहती और दुकानों में भी इमरजेंसी लाइट की मध्यम सी रोशनी होती। इसलिए मेरी बहन 10 मिनट बाद ही सारा सौदा लेकर वापस आ गई और उसके आने तक मैं दुआ करती रही कि कोई उसे देख ना ले। और उसके आने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि अब्बा उस वक्त सो रहे थे, इसलिए बचत हो गई। और यूँ हमने उस रात मज़ेदार पुलाव बनाया। पुलाव खाते हुए मैंने नायला से पूछा, वैसे ये तो बताओ कि किसी दुकान ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? ये सुनकर वो कहने लगी, तुम तो जानती हो कि गांव की ज़्यादातर दुकानों में बूढ़े बाबे ही बैठे होते हैं और उन्हें कख नज़र नहीं आता। इसलिए जब एक बूढ़े बाबे ने मुझसे पूछा कि ओ चाचा जी, तुझे क्या लेना है, तो मैंने उसके सामने एक मर्दाना आवाज़ निकाली और चेहरा चादर में छुपाए रखा। यूँ उसने मुझे फ़ौरन चीज़ें पकड़ा दी। ये कहकर मेरी बहन हंसने लगी और मैंने उसे हैरत से देखा, क्योंकि ऐसे बहादुरी के काम तो वही कर सकती थी। फिर अगले दिनों जब शाम का वक्त हुआ तो उसने फिर से अब्बा की चादर उठा ली, मगर मैंने उसे जाने से रोका और कहा, नायला मत जाओ, एक मर्तबा जाने से तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, मगर बार बार जाने पर कोई तुम्हें पहचान लेगा। उससे मेरी फ़िक्रमंदी देखी तो कहने लगी, कुछ नहीं होता शुमाइला, एक तो तुम बुज़दिल बहुत हो, देखना आज भी मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, और अगर किसी ने मुझे पहचान भी लिया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी मैं अपने पैसों से सौदा लेती हूँ, कोई चोरी थोड़ी करती हूँ कि वो मुझे पकड़कर थाने ले जाएंगे। यूँ वो कहकर चली गई और फिर रोज़ ही ऐसा होने लगा। मुझे डर तो लगता था कि कहीं रास्ते में कोई मर्द उसे टकरा ना जाए, और मगर सच तो ये था कि अब हमें किसी चीज़ के लिए दूसरों का मोहताज ना होना पड़ता था, क्योंकि मेरी बहन रोज़ अंधेरा होते ही घर से निकल पड़ती और घर का ज़रूरी सामान ले आती, मगर मैं उसके आने तक डरती रहती थी।
फिर एक दिन अब्बा की दवाई ख़त्म हो गई और उस दिन अब्बा की तबीयत भी कुछ ख़राब थी। गांव के बाहर एक मेडिकल स्टोर था जहां से अब्बा की दवाई मिलती थी। दवाई तो हम अपनी पड़ोसन के शौहर से ही मंगवा लेते थे, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें सिलाई के पैसे ज़रा देर से मिले और तब तक शाम हो गई। ऐसे में अब कौन इतनी दूर मेडिकल स्टोर जाता, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था। ऐसे में कौन गर्म बिस्तर से निकलता। मगर अब्बा की तबीयत ख़राब होने लगी और ये देखकर हम फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अगर अब्बा ने दवाई नहीं ली तो इसकी पूरी रात दर्द से तड़पते हुए गुजरेगी। इसलिए नायला ने कहा, मैं खुद ही अब्बा की दवाई ले आती हूँ। और यूँ उसने चादर ओढ़ी और घर से निकल गई। मगर वो घर से निकली तो उसे वापस आने में देर हो गई। मैं दुआ करने लगी कि किसी ने उसे पहचान ना लिया हो, क्योंकि यह मेडिकल स्टोर एक अमीर बंदे का था और यकीनन यहाँ रोशनी का भी फुल इंतज़ाम होगा। इसलिए कोई भी नायला को पहचान सकता था कि मर्दाना चादर में एक लड़की थी। इसलिए मैं उसके जल्दी आने की दुआ करने लगी, लेकिन उसे आने में बहुत देर होने लगी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं सख्ते में आ गई, क्योंकि मेरी बहन तो एक लड़का साथ लिए बाहर खड़ी थी। ये देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि आदमी नायला को पहचान चुका था और अब्बा के पास शिकायत करने आया था। मगर मैं ये देखकर शिश्त रह गई जब उस आदमी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नायला से कहने लगा, अब तुम घर जाओ और आइंदा रात को बाहर मत निकलना। नायला जल्दी से घर आ गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर हमने अब्बा को दवाई दी तो वो आराम से सो गए। जबकि नायला अपने कमरे में आई तो हंसी लोट-पोट हो गई और मुझे बताया कि जब मैं घर से निकली तो मेडिकल स्टोर के नज़दीक ही एक कुत्ता मेरे पीछे लग गया और मैं जल्दी से स्टोर में घुस गई और तब मेरी चादर उतर गई और स्टोर वाले ने मुझे पहचान लिया और वापसी पर मुझे घर छोड़ने आया। फिर इस बात को 2-3 दिन गुजरे तो वह स्टोर वाला लड़का अपने घर वालों को अब्बा के पास ले आया और उस लड़के की माँ ने नायला का रिश्ता मांग लिया और अब्बा ने भी हाँ कर दी। और यूँ नायला ने बाहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसका मंगेतर बाहर के सारे काम कर देता था। कभी कभी इंसान मजबूरी में ऐसे काम भी करने पर मजबूर हो जाता है, मगर ये वक्ती आजमाइशें होती हैं और जल्द अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, क्योंकि अल्लाह किसी इंसान पर बोझ नहीं डालता। अल्लाह हाफिज़।